अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपका खैर मकदम है हमारी इस्लामिक चैनल रिवाइवर ऑफ सुन्ना में। सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप रेगुलरली ऐसी इस्लामिक बेनिफिशियल वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शैतान ने कश्मीरियों को लेट शादी करने के मामले में कैसे बहकाया या निकाह को डिले कैसे करवाया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के मजलिस में बैठे हुए थे और उनने सहाबा किराम को मुखातिब होते हुए कहा कि या माशर शबाब, ए जवानों की जमात। क्योंकि उस जमात में जो सहाबा किराम की जमात थी, वहाँ पे ज़्यादातर जवान नौजवान लड़के बैठे हुए थे। तो उनको ये कहा कि ए माशर शबाब, ए जवानों की जमात, मन इस्तताअत मिनकुम, तुम में से जिसको इस्ताअत है या तुम में से जिसको ताकत है, तुम में से जिसको क़ुव्वत है, जिसके पास इतनी इनकम है, मन इस्तताअत मिनकुमुल बाअ फयनकिह, तुम में से जिसको इस्ताअत है शादी करने की, निकाह करने की, वो जल्द से जल्द निकाह करे। फ़इन्नहु यग़ुज़्ज़ु मिन बसर, इससे क्या होगा, तुम्हारी नज़रें झुकी रहेगी, गलत कामों से बचे रहेगी, आंखों के ज़िना से तुम बचोगे, तुम्हारी निगाहें यहाँ वहाँ फेरते नहीं रहेगी ना महरमों की तरफ। व अहसन लिल फर्ज, और तुम्हारी जो शर्मगाह है उसकी हिफाजत होगी, क्योंकि तुम अपनी जो ख्वाहिश है वो जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, जो हलाल दरवाज़ा दिया हुआ है तुम्हारी बीवी का, तुम्हारी जोरों का, उसी तरीके से तुम उसको पूरा करोगे, न कि यहाँ वहाँ भटकते हुए फिरोगे और ज़िनाकारी में मुब्तला होंगे। तो ये जो एडवाइस है ये पूरा नटशल में सम करती है जल्दी निकाह करने की। एक और मशहूर रिवायत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्पाउस की क्वालिटीज़ को बयान करते हुए, या जिस चॉइस पे आप, जिस क्राइटेरिया पे आप एक स्पाउस को चूज़ करते हैं, उसको बयान करते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खातून को 4 क्वालिटीज़ के लिए चूज़ किया जाता है। नंबर 1 उसकी वेल्थ या उसकी दौलत, नंबर 2 उसकी खानदान का बैकग्राउंड या उसका हसब व नसब, नंबर 3 उसकी खूबसूरती या उसकी ब्यूटी, और नंबर 4 उसकी दीनदारी या उसका तकवा या उसका मजहब, उसका रिलीजन, कितनी ज़्यादा रिलीजियस है वो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, इस बारे में उनकी एडवाइस ये है कि इनमें से जो दीनदार खातून है या जो रिलीजियस खातून है उसको चूज़ करो, ताकि तुम हारने वालों में से ना बनो। ये जो हदीस है ये पूरा नटशल है, ये पूरा खुलासा करती है क्राइटेरिया का। जो क्राइटेरिया हम आजकल हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है वो पूरा गलत है, वो दीन इस्लाम के क्राइटेरिया के पैरेलल नहीं है जो हमारा आज का क्राइटेरिया है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस्लामिक स्कॉलर्स इस हदीस की तशरीह करते हुए ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 4 क्वालिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा वेट रखती है, सबसे ज़्यादा वजन रखती है, वो है रिलीजियसनेस, वो है तकवा, वो है दीनदारी एक खातून की। दैट मीन्स अगर एक खातून दीनदार हो और उसमें बाकी 3 क्वालिटीज़ ना भी हो, यानी कि वो खूबसूरत ना भी हो, वो दौलतमंद ना भी हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड उतना ऊंचे किसी फैमिली से ना भी आती हो वो, लेकिन अगर वो दीनदार खातून है, अगर वो मुत्तकी खातून है, अगर वो अल्लाह से डरने वाली परहेजगार खातून है, तो उसका जो है वेट, उसका जो है वजन, उसका जो है वो वैल्यू उन खवातीन से कई ज्यादा होगा जिनमें दीनदारी ना हो बट बाकी 3 क्वालिटीज हो। आज की डेट में हम इसीलिए ज्यादातर शादियों को फेल होते हुए देखते हैं या मैरिजेस को टूटते हुए देखते हैं, क्योंकि जो भी स्पाउसेस थे उनने एक दूसरे को चॉइस करने में दीनदारी का जो है वो इंतखाब नहीं किया, दीनदारी की चॉइस नहीं की, बल्कि सिर्फ उनके पैसों के पीछे भागते रहे, उनकी शक्ल के पीछे, उनके लुक्स के पीछे, उनके हुस्न के पीछे भागते रहे, और उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनकी ज़ात पात के पीछे भागते रहे। अगर दीनदारी का इंतखाब किया होता, अगर तकवे का इंतखाब किया होता, तो ये मैरिजेस जो है वो फेल नहीं होती, बल्कि एक बॉन्डेड मैरिज बन जाती। एक और सही हदीस में रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों के वालिदीन से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आता है किसी लड़के का जो कि मुत्तकी है, जो कि अल्लाह से डरने वाला है, जो कि परहेजगार है, जो हराम और हलाल की तमीज़ रखता है, तो उस वक्त दूसरी सोच पे मत चले जाओ। इंस्टेंटली और इमीडिएटली बाकी चीज़ों को देखे बगैर उस
लड़के से अपनी बेटी का निकाह करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरी जमीन में जो है वो वाइड स्प्रेड फितना होगा, वो हर जगह कैलेमिटीज होगी। लेकिन आज की डेट में दोस्तों होता क्या है, जब एक मिडिल मैन रिश्ता लेके आता है एक दीनदार लड़के का, तो लड़की का बाप क्या कहता है? लड़की का बाप ये कहता है कि मेरे को क्या एक मौलवी साहब को अपनी बेटी सौंपनी है? ये बात समझने के बगैर कि मौलवी कौन होता है, इस चीज को बस एक स्टीरियोटाइप बना रखा है। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने टखनों के ऊपर अपना पैजामा बांध लिया, किसी ने खान ड्रेस पहन लिया, तो वो बस वो मौलवी बन गया। चाहे उसका दिल साफ हो ना हो, चाहे उसके दिल में हराम और हलाल की तमीज हो, चाहे उसकी जिंदगी में दीन इस्लाम हो या ना हो, तो वो फिर भी बस मौलवी बन गया। इस चीज को स्टीरियोटाइप बना रखा है। कहते हैं ना वो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यही अप्लाई करती है आज की सोसाइटी में और आज के वालिदैन के मामले। तो चलिए दोस्तों, हम आज के बयान की बॉडी पे आते हैं, यानी कि मेन टॉपिक पे आते हैं कि शैतान ने कश्मीरियों को कैसे डिसीव किया या कैसे बहकाया अपनी औलाद को घरों में पड़े रहने के लिए और उनको लेट शादी कराने के लिए, उनके निकाह में ताखीर करने के लिए। रीजन नंबर 1, उनके दिलों में कंपटीशन की आग को जला दिया, कंपटीशन की चिराग को उनके दिलों में इग्नाइट कर दिया। यानी कि एक मिडिल क्लास हो या एक पुअर फैमिली का हो या एक अमीर फैमिली का हो, हर किसी के दिलों में जो है कंपटीशन की लच को पैदा कर दिया, शोशे की लच को पैदा कर दिया। इस चीज की तरफ हर किसी को मैग्नेटाइज कर दिया कि भाई तुम्हें एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना है, पॉम्प एंड शो से और हाव भाव से और दिखावे से शादी करनी है। जब तक कि तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। शैतान ने इस चीज को उनके माइंड में ड्रिल कर लिया कि सोसाइटी बोलेगी, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब तुम मरोगे, जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो लोग एक ही बात कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों को तो 2 दिन बाद याद नहीं रहता कि तुमने किस तरीके से शादी की थी, तुम्हारे घर में किस तरीके के पकवान पके थे, तुम्हें कौन सा टेंट लगाया हुआ था, तुम किस गाड़ी में आए थे। ये सब शैतान का धोखा है, जिसकी वजह से वो तुम्हारी निकाह को मुश्किल बना रहा है, तुम्हारी जिंदगियों को और मुश्किल बना रहा है और तुम्हें जिनाहकारी में मुब्तला कर रहा है। ना यीजा जल्दी क्या खानदर कर अमिस गोस कहीं कहीं जायदाद असन रपन 10-12 लाख अनित तोतान क्या लोग क्या वन अमिस क्या सिक्योरिटी रोज अस क्या छूता गुजार अस क्या छूता हिसाब अस यूत बड़ कबील अस कहीं 300-400 लोग खेवन चावन अस क्या हेको यत पे कर ना ये क्या मुमकिन तो वत गसा 20-30 लाख रुपये पत कुन आसन क्या पता लड़के वल मंगन डावरी तम का परानो गड़ बल्कि तमन पे दिन सुका परानो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये कुछ एग्जांपल्स है जिस तरीके से शैतान हमारे कश्मीरी वालिदीन को जो है वो बहकाते रहता है। ये जो शोशे वाली और कंपटीशन वाली आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज, स्मॉल इनकम फैमिलीज नहीं गुजारा कर पाती है और वो इस आइडियोलॉजी के लत में, इस आइडियोलॉजी के ट्रैप में फंस जाती है और फिर दे एंड अप डिलेइंग द मैरिजेस ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर्स। रीजन नंबर 2, एक हम्बल इनकम और लाइफस्टाइल पे सेटिस्फाई नहीं रहना और बड़े से बड़े स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया खुद के लिए एस्टैब्लिश करना। आज की डेट में क्या देखा जाता है कि जब एक लड़की अपनी चॉइस पे किसी दीनदार लड़के से निकाह करने को राजी हो जाती है, तो कभी कभार उसके पीयर्स, उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करके उसको परसुएड कर देते हैं, उसका माइंड जो है वो चेंज कर देते हैं। ये कह के अगर वो दीनदार लड़का जो है उसकी इनकम मीडियोकर है, वो थोड़ा बहुत कमा लेता है जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके, लेकिन उसके पेयर्स, उसके सिबलिंग, उसके पेरेंट्स उसको ये बोल के बहकाते हैं कि इससे क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, तुम तो एक बड़े घराने से आई हो, तुम्हें इस कम से कम इनकम में कैसे गुजारा होगा। लेकिन रीजन नंबर 2, एक हम्बल इनकम और लाइफस्टाइल पे सेटिस्फाई नहीं रहना और बड़े से बड़े स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया खुद के लिए एस्टैब्लिश करना। आज की डेट में क्या देखा जाता है कि जब एक लड़की अपनी चॉइस पे किसी दीनदार लड़के से निकाह करने को राजी हो जाती है, तो कभी कभार उसके पीयर्स, उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करके उसको परसुएड कर देते हैं, उसका माइंड जो है वो चेंज कर देते हैं। ये कह के अगर वो दीनदार लड़का जो है उसकी इनकम मीडियोकर है, वो थोड़ा बहुत कमा लेता है जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके, लेकिन उसके पेयर्स, उसके सिबलिंग, उसके पेरेंट्स उसको ये बोल के बहकाते हैं कि इससे क्या होगा तुम्हारा तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, तुम तो एक बड़े घराने से आई हो, तुम। रीजन नंबर 3, कैरियर को ज्यादा ओवर प्रायोरिटाइज करना अपने निकाह से, यानी कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कैरियर को कि जो एडोलेसेंस के प्राइमरी ईयर्स होते हैं 19 to 25, वो तो चले ही जाते हैं कैरियर में, लेकिन उसके बाद भी फिर कैरियर परस्यू करते रहना इस टाइम तक कि उनकी जो मेन एज होती है वो क्रॉस हो जाए, जिस एज में उनके हार्मोन्स रेज हो रहे होते हैं,
ان کی جو سیکشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے، اور اس ایج میں اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مین کمانڈ کو، یعنی کہ جلدی نکاح کرنے کے کمانڈ کو وہ ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ کیریئر اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے نکاح کے بعد بھی، نکاح کرو اس کے بعد اپنے کیریئر کو پرسیو کرو، ایسا نہیں ہے کہ کیریئر پرسیوٹ کے گول میں نکاح کرنے سے کمی آ جائے گی۔ دیکھیے اس چیز کو سمجھیے، رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے سب سے چہیتے اور سب سے پیارے جو ہے وہ پیغمبر کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کمانڈ ہے جلدی نکاح کرنا۔ تو سیدھی سی بات ہے، آبویس سی بات ہے، کامن سینس ہے، لاجک ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر اور پیارے بندے ہیں، ان کی کمانڈ کو اگر آپ ابائڈ کرتے ہوئے نکاح کرتے ہیں تو کیا آپ کو اللہ اپنے رزق سے محروم کریں گے؟ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس چیز کو میرے دوستو اب ہم آتے ہیں کانسیکوینسز پہ لیٹ میریجز کی، یعنی کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں سوسائٹی میں، اور اس سے کیسے نقصان ہوتا ہے، درار پہنچ جاتی ہے ایک نارمل سوسائٹی کو، ایک ہیلدی سوسائٹی کو۔ مین کانسیکوینس نمبر 1، حرام ریلیشن شپس میں انوالومنٹ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا۔ جب آپ ان کا نکاح ٹائم سے نہیں کراتے ہیں، جس چیز کی سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے ان کو، وہ کسی حلال سورس سے اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، اور شیطان کا بھی بہکاوا ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک عورت ایک مرد، یہ دو جب اکیلے ہوتے تو وہ اکیلے ہوتے نہیں ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان طبقے کے پیچھے شیطان ایک بھیڑیے کی طرح لگا ہوا ہے، تو اس چیز کو دور مت جانیے، وہ کبھی بھی بہک جا سکتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی پارسا ہے، پاک ہے، لیکن معاشرہ ہی اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی ریلیشن شپ میں انوالو ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کا نکاح ٹائم سے نہ کیا تو۔ کانسیکوینس نمبر 2، انوالومنٹ ان میجر سنز لائک زنا۔ اکثر جو لوگ شادی ٹائم سے نہیں کرتے، جو یوتھ ٹائم پہ شادی نہیں کر پاتے ہیں، وہ جب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کئی کبھار ڈیٹنگ پہ جاتے ہیں یا ایسے کسی پرائیویٹ اسپاٹس پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ خلوت میں ہو، اور اس پوائنٹ پہ شیطان ان کو اتنا زیادہ لچکاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اتنا زیادہ اٹریکٹیو بنا لیتا ہے کہ وہ زنا کے میجر سن میں چلے جاتے ہیں، جس سے ان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کانسیکوینس نمبر 3، انوالومنٹ ان زنا آف دا آئیز۔ آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے، سوشل میڈیا ہو یا پھر آپ کی نارمل لائف ہو، باہر سڑکیں ہو یا مارکیٹ ہو، ایک نوجوان کے لیے ہر جگہ فتنہ برپا ہے۔ ایک بندہ گھر سے ایمان والا ہو کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور شام کو وہ بے ایمان ہو کے آتا ہے۔ بے ایمان ہونے کا مطلب اس نے آنکھوں سے خیانت کی ہوتی ہے۔ بیچارہ کوئی بازار میں چل رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بے پردہ لڑکی اس کے سامنے آتی ہے جس کا عورہ کورڈ نہیں ہوتا ہے، جو ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے اس کے دل میں جو ہے وہ شیطان، کیونکہ کہتے ہیں پہلی نظر، غلط نظر جو ہوتی ہے وہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں جو ہے وہ خواہشات پیدا کر دیتا ہے۔ یا مارکیٹ میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کسی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی ہی بے پردہ خاتون نظر آتی ہے، انسٹاگرام کھول لیتا ہے، سوشل میڈیا کھول لیتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے، وہاں پہ بے پردگی کا سیلاب ہوتا ہے۔ تو ایسے فتنے کے دور میں اگر اس کی جائز خواہشات صحیح طریقے سے یا صحیح دروازے سے پوری نہ ہو پائے تو وہ آنکھوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ کانسیکوینس نمبر 4 میرے دوستوں، اپنی سیکشول بھڑاس کو نکالنے کے لیے یا سیکشول پریشر کو نکالنے کے لیے پورنوگرافی کے پناہ میں آ جانا، کیونکہ آج کل جب ایک حلال ریزورٹ سے کسی یوتھ کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے اور شیطان بھی اس سے دور نہیں ہوتا ہے، تو وہ پورنوگرافی کے کینسر کو اپناتا ہے اور اس کا وہ ایڈکٹ بنتے جاتا ہے، اور وہ ان اٹ سیلف ایک الگ ہی بیماری ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ کانسیکوینس نمبر 5 میرے دوستو، محرم اور غیر محرم کی تمیز کا خاتمہ، یعنی کہ اسلام میں کچھ ایسے رشتے دیے گئے ہیں جن کے ساتھ ایک خاتون نکاح نہیں کر سکتی ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں آئے گا، اور کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے سامنے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے پردہ جو ہے وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، لیکن جب ایک بندے کا یا بندی کا نکاح ڈیلے کر دیا جاتا ہے تو اس کی انٹرمنگلنگ یا اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اختلاط کھلے عام ہوتے رہتا ہے غیر محرموں کے ساتھ، اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس شوشے کی لت کو چھوڑ دیجئے اور اس سو کالڈ
لوگ کیا کہیں گے آئیڈیالوجی کو بھول جائیے اور نظام مصطفیٰ پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ واپس لوٹ آئیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نکاح کو آسان بنا دو۔ اب اگر آپ نکاح کو دشوار کر دیتے ہو اور زنا کو آسان کر دیتے ہو، ذرا اس بات کا جواب دیجئے کل روز محشر میں جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کی سفارش کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب وہ آپ کے نامۂ اعمال میں یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی سنت تھی، اس سنت کو آپ نے دشوار جان لیا اور نکاح کو آپ نے مشکل بنا لیا، تو ذرا بتائیے وہ کیسے آپ کی سفارش کریں گے؟ اس سے پہلے لوٹ آئیں، نظام مصطفیٰ کو واپس اپنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو واپس گلے لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔